Ako postoji jedinstveno, posebno i od svih drugih različito zaštićeno prirodno područje, onda je to svakako specijalni rezervat prirode Zasavica. Od načina na koji je zaštićen, preko biljnih i životinjskih vrsta koje ga naseljavaju, pa do upravljača koji se o njemu stara, ovaj rezervat prirode je potpuno jedinstven. Ali prvo, dobrodošli u specijalni rezervat prirode Zasavica koji je smešten u Srbiji, na području Južne Vojvodine, istočno od reke Drine, a južno od reke Save. Mi smo potpuno specifični, pošto sam ja bukvalno ovu reku 1994. godine pronašao. Onda smo mi zamolili Zavod za zaštitu prirode da dođe, jer sam ja video da tu nijednog zagađivača nije nikad bilo i danas ga nema. Naravno da je Zavod tu pronašao neverovatne stvari odmah, uključujući ribu umbra krameri, koja je u to doba jedino stanište bilo apsolutno Zasavica, i onda je država prihvatila da to zaštiti kao specijalni rezervat prirode prve kategorije i ono što je posebna specifičnost da da na upravljanje prvoj nevladinoj organizaciji i u Srbiji, i u Evropi, i u svetu, a to je Pokret Gorana Sremska Mitrovica. Zbog svog biodiverziteta, prisustva reliktnih, endemičnih i retkih vrsta i njihovih životnih zajednica, specijalni rezervat prirode Zasavica predstavlja područje pogodno za naučna i stručna istraživanja. Ono što je osnova Zasavice je to da mi imamo sigurno najbolje istraživanje u Srbiji, zahvaljujući Mihajlu Stankoviću i svim, naravno, profesorima, akademicima, najboljim studentima biologije koji već 10-15 godina dolaze na kamp. Mi smo do sad došli do 150 novih vrsta flore i faune za Srbiju, što naravno u Srbiji ima i na drugim mestima, ali nisu pronađene, opisane i objavljene. U okviru programa očuvanja autohtonih rasa stoke 1998. godine na otvorenom pašnjaku Valjevac započet je uzgoj goveda podolske rase. Također, ovdje se uspješno uzgaja i mangulica, vrsta svinje koja se mogla vidjeti na pašnjacima Zasavice još u 18. veku. Mi smo poznati najviše po životinjskim vrstama, pre svega smo mi najveći čuvari starih rasa Srbije, pa ovdje smo spasli od potpunog nestajanja pre svega svinju mangulicu, a onda smo razvili i podolska goveda, i balkanskog magarca, i druga smo po veličini farma muznih magarica u svetu, i imamo 150 bosanskih brdskih konja, tako da ovdje uvek kod nas ima 1000 grla ove specifične vrste životinja, a naravno u samom rezervatu postoje i sve druge životinje koje su primjerene u ovom području. Osim što je stavljena pod zaštitu države, Zasavica se našla na UNESCO listi međunarodno značajnih vlažnih staništa zaštićenih po Ramsarskoj konvenciji, a od 2001. godine ovo prirodno dobro postalo je i član Europark Federacije. Raznovrsnost šuma, vlažnih livada, širokih obala i same vode, bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta pružaju posetiocima tokom cele godine privlačne turističke sadržaje. Mi smo uspjeli da napravimo jedan reprezentativan rezervat koji je danas jedini otvoren 24 sata, 365 dana u godini, koji ima 35-45 hiljada gostiju, kako koju godinu. Kad je turizam u pitanju, mi smo od početka odmah znali da ako hoćemo da neko dođe u rezervat, znali smo da moramo napraviti nešto specifično. Prvi vizitorski centar je Zasavica. Prvi sajt za bilo koji rezervat prirode i nacionalni park je Zasavica.
Prvi brod smo napravili odmah. Turistički brod je do sad prevezao 100.000 ljudi i mi smo prošle godine u oktobru obeležili 500.000 posetioca Zasavice. Naravno, bit će tu i milion za koju godinu i tako dalje. Razvijamo se sve brže i brže i na ovom vizitorskom centru je koncepcija da tu svi dolaze, tu mogu malo da larmaju, da pevaju, da pričaju, a sve drugo, svih ovih sadašnjih 3.500 hektara je samo za prave zaljubljenike u prirodu koji će na nekoliko pešačkih staza koje smo napravili po međunarodnim standardima ići uz vodiča ili sami i naravno taj brod u kome svakodnevno imamo neke ture koje idu samo kilometar uzvodno i vraćaju se, znači vrlo mali prostor opterećuju, tako da je naša misija da dovedemo ljude, ali da oni što manje opterećuju ekosistem i delovi Zasavice na 10 kilometara od vizitorskog centra i 15 su potpuno van ljudi. Tako da imamo potpuno divlje delove i delujemo kao polu Amazon u sred ravnice na 84 metra nadmorske visine. Vizitorski centar predstavlja centralno turističko mesto rezervata. Sa tornja visine 18 metara pruža se pogled ka pašnjaku od 300 hektara i najširem i najlepšem delu toka reke Zasavice. Pored centra nalazi se dolap Bircus kod Dabra i etnosoba kao etnografsko-istorijska postavka starih kućnih i poljoprivrednih predmeta i alata sa kraja 19. i početka 20. veka. Turisti mogu da dobiju potrebne informacije o rezervatu putem usmenih predavanja i postavljenih informativnih bilborda, a sportskim ribolovcima je na posebno uređenim lokacijama omogućen ulov ribe. Očuvanost izvornih pejzaža, autentična etno-obeležja i kulturno-istorijski spomenici predstavljaju Zasavicu kao jedinstvenu i zaokruženu turističku celinu. Bliski dodir sa prirodom i bogatstvo biodiverziteta živog sveta stavljaju Zasavicu visoko na listu rezervata prirode koja se moraju obići i dobro upoznati.